إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan juga tak lupa, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim berusaha agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana caranya? Yang pertama, marilah berusaha rajin untuk membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an secara pribadi bisa kita target. Setelah Ramadan mungkin kita lebih rajin baca Al-Quran. Tapi di luar Ramadan bisa kita jadwal secara pribadi untuk bacaan Al-Quran kita. Ada yang kuat 1 juz 1 hari, ada yang kuat 2 juz 1 hari, bahkan mungkin ada yang kuat 5 juz sampai 10 juz 1 hari. Marilah potensi itu kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar membaca, di situ kita juga bisa mentadaburinya dan memahami makna yang terkandung di dalamnya serta maksud dari yang dibaca. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan yang nawafil selain yang mesti dilakukan alias yang fardu. Kemudian yang ketiga, agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan semua jenis kesibukan yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan itu adalah kesibukan yang membuat kita maksiat kepada Allah, kesibukan yang membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala, seperti berbohong, kemudian korupsi dan lain sebagainya. Itu yang harus kita jauhkan. Kemudian kemaksiatan hati juga diantaranya adalah mengucapkan bahwa Allah Maha Besar padahal hatinya mengakui, bahkan berlaku curang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga korupsi, tidak sekedar korupsi uang, tidak sekedar korupsi ini dan itu, tapi juga bisa korupsi waktu yang harus kita hindarkan. Kemudian agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa kita hablum minallah dan hablum minan nas, jaga dengan baik. Kepada Allah Subhanahu wa taala rajin ibadah, rajin sholat, rajin mengaji,
tetapi kepada tetangga, kepada teman, kepada saudara kita berlaku tidak baik, itu justru yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, itulah tadi 4 pilar agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ketika kita bisa melaksanakan dengan baik, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi langkah-langkah kita. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian juga tak lupa kita seru, kita ajak kepada diri kita pribadi terutama dan keluarga kita dan saudara kita dan teman-teman kita, bahwasanya untuk mencapai kebahagiaan itu tidak harus pergi jauh bertamasya ke sana kemari hanya dalam rangka untuk membuang-buang waktu. Tetapi yang paling utama itu adalah kita ajak sanak saudara kita memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan masjid ini terutama agar bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan membaca Al-Qur'an di tempat ini, mentadaburinya, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, nasihat menasihati dalam kesabaran, nasihat menasihati dalam kebaikan dan lain sebagainya. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita semua. Dan jangan lupa bahwasanya orang tidak bahagia itu bukan karena kurang tamasya. Orang sedih itu bukan karena kurang tamasya. Orang sedih itu bukan karena belum pergi ke laut, ke sini ke situ dan lain sebagainya. Orang gelisah, orang sedih, orang gundah gulana karena apa? Karena kurang dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kurang dekatnya dengan baca Al-Quran. Kita tahu semua bahwasanya tombok hati itu ada 5 perkaranya. Ya, insya Allah ketika itu kita lakukan, hati kita bisa menjadi terang, hati kita bisa menjadi damai. Dimanapun kita berada, selama itu dalam hal kebaikan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita sekalian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaannya, masuklah ke dalam surgaku, masuklah ke dalam hambaku ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah panggil di sini adalah jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu tidak bisa didapatkan kecuali oleh hamba yang dekat dengan Allah. Jiwa yang tenang itu tidak bisa didapatkan oleh jiwa yang pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa tenang itu tidak bisa didapatkan kecuali oleh orang yang pasrah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita sekalian mendapatkan, ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi jiwa-jiwa kita yang tenang. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك
قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita sebagai seorang muslim sudah dikasih tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mencari ketenangan, mencari kebahagiaan adalah selalu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua bahwasanya kita sekalian tidak sedikit yang mengajak kepada kebenaran. Oleh karena itu, sebagaimana yang sering kita baca dalam salat, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang bagaimana? Jalan orang-orang yang kau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dengan permintaan doa ini, marilah kita senantiasa berusaha menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan nasihat para kiai, para ustadz yang baik untuk menjalankan syariat itu dengan sebenar-benarnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariatnya sehingga kita berjamaah di sini bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keridhaan, penuh dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك أوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعبدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم انزل رحمتك والرحمة والشفاعة والشهادة إلى من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت أو من علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.